So before anything else, I want you to touch your heart today. Sige, touch your heart. And one more time, let's just pray. Father, we thank you, Lord. This heart will receive your word. This heart will listen to you for 30 minutes. And I pray, Jesus, that this heart of mine will be open and will be receptive. Thank you, Jesus, because there's walay Ginoy kanang tinapay Ginoo nga gahi kayo sa init ni mga presensya. Whenever we come to you, Lord, your presence will melt us down. And your presence will teach us something so that our lives will never be the same again. Thank you, Lord, today. We believe, Lord, that you will talk to us in your own special way. This is your word. These are your people. Make the connection. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin one more time sa Lord. Hallelujah. I want you to go with me in the book of Psalms. Wala na lagi ang syagit. Woo! Pag nagali, pawagin ko sa Bible verse, I want you to go with me. Ano yun? Woo! So, I want you to go in the book of Psalms. May kakaiba. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so Psalms 51:17. Wala ko akong ibang verse. Ito yung magiging verse ko po ngayong gabing ito. So, the sacrifices of God are a broken spirit. A broken and a contrite heart, O God, you will not despise. Pwede ba na ito? Sabay-sabay na ito. Basahon. 1, 2, 3, go. The sacrifices of God, a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. This is the time na sa Old Testament. Kung matanaw ni mong Old Testament, kung nagabasa dyan kag Bible, mga anak, sa Old Testament, magod, lahi lang sacrifice because they have to bring animals. They have to bring something like pato, baboy, baka, ox. They call it their way of worshiping God in the temple. Okay, are you following? Are you? Please be attentive because this is very, very important. I'm trying to establish something so that we will go somewhere today because this message, hallelujah, kung imo ning i-confuse sa imong mind, I believe with all of my heart, you will miss the very exact healing the Lord is going to give you. Okay? Because I believe we have our own healing in our lives. We have our own blessings of our lives. Okay? Natay nagkadiya nga healing, natay nagkadiya nga blessing, natay nagkadiya nga mga portion. Natay sarili nimo nga ihatag ni Lord sa imo. Lahi ang ako lahi ko lang imo. Every time I sit down, it could be consumed, it could be Sunday service, it could be just your own devotional time. You have your own portion of receiving. Pero pag kaning message yung masabtan, this will interchange your mind and you will miss a whole of your healing, your own healing and your own blessing. Okay? Mo ni ang time na si David, because in the Old Testament, i-establish na ako ang foundation nga ang ilahang sakripisyo magdala og something, di ba? Okay? They call it atonement of sin. The way of offering to the temple. Okay? But this time, David wrote this book, Psalms 51, in the entire chapter of 51. Na-highlight lang ko kay grabe si Lord mo speaks ako sa verse 17, okay? But if you're going to look at the life of David, si David, mga anak, is bago lang siya diri nag-commit og adultery. Bago lang siya nag-commit diri og murder. Remember yung si Bathsheba, na na-tempt siya? While he was in the balcony of his palace, he's king, by the way, King David. He was in the balcony of his kingdom, and then while he was there was a girl na nagaligo sa ubos. And very beautiful. Siya, grabe, kanindot sa creation ni Lord. Na siya dito. And then, that misses a whole lot because he was tempted. Okay? So, that's the first he committed. He committed adultery. After, na may bana ikaw si Bathsheba. Ang yang bana is isa sa mga general mighty men of David, si Uriah. Ayang gibuhat, gimurder niya. Lahi ang motibo kay sige, para makuha si Bathsheba, ang atong buhaton ani karon is ipadala dito sa gira. Kay he was a general. Ipadala siya dito, i-make sure ninyo nga nasa sa tubangan, pag sulong kani sa tubangan para mamatay. Ang nahitabo namatay yun. So he committed adultery and at the same time murder. And with that, you know the story of David. Grabe ang repentance, grabe ang change of heart because there was a prophet who really kind of confronted him with his sin. And he wrote this message. He wrote this particular passage in the scripture in verse 17. Grabe ang iyahang repentant heart, mga anak. Grabe yung paghilat sa Ginoo. Nakasulat sa ani. The sacrifices of God are a broken spirit. Listen na. A broken and contrite heart. Oh God, you will not despise. Grabe ang revelation ng Lord siya kay kato ang pinaka-down moment sa kinabuhi. Buak siya, todo buak siya sa kinabuhi. To the point nga, nakasulat sa aning nga verse. Ug na siya na-realize the Lord, na siya na-realize, deep realization siya kasing-kasing mga anak. Kasi Lord, wala din siya nag-after sa mga gipang sakripisyo ng mga lambs, ox, mga
atupa or unsa ba kay para that could be an atonement of your sin. But God is actually altering the hearts of His people. Not the atonement, not the sacrifice. Katong mga ipangdala lang kay para makawa ilang mga sala. Dili di ka to. Ang gina-offer ni Lord is ang heart sa mga tao. Their hearts ba? The broken spirit and contrite heart. Muna nakasulat si Ani. Grabe, kasabot mo na broken spirit. Ibig sabihin, Aninak, you have a heart that is humble, stripped by any pride, complete honesty before the Lord. That's a broken spirit. Heart na grabe ka humble na, grabe ka, walay garbo sa kasing-kasing, honest lang sa Ginoo nga Lord, i-admit na ko Ginoo, i-acknowledge ako Lord, nga dili na ko kaya i-fix akong kaugalingon Lord. All this entire being of my life, Lord, ikaw lang Ginoo, you're the only one that can truly make me whole consistently. Broken spirit. I call it broken spirit. Humble heart, honest ka, walay garbo sa mo kasing-kasing. He was king. He was on the top of his career in success. Siya dapat ang unang maghinambog. Dapat siya ang king ko. King ko ba? King ko. King kong ko ba? I'm a king. But grabe na. He was just so humble and open ang iyang spirit. Do you understand what I'm trying to say? Kanang ang kasing-kasing, kanang you admit, you have that heart acknowledgement mo nga, Lord, I don't want to pretend anymore. I stop, Lord, defending myself. I want to stop defending myself. I want to stop pretending, Lord God. I want to fully admit, Lord, that I need you in my life. Lord, you're the only one that can fix me. That's a broken spirit. Wala pa na human. Ano pa siya dira? A broken and contrite heart. A broken and contrite heart. The word contrite, it's something na murag very new sa inyong mind, sa inyong ears. Contrite heart. Kung imong tanawon ng contrite heart, ang meaning ana is you are deeply crushed. You are collapsed under guilt. That's contrite. Do you understand? Grabe nga pagka under guilt. Kani nga contrite heart mga anak is something na wala ka nabuak, wala ka nasakitan, tungod kay nasakpan ka, tungod kay nagkamali ka, tungod nagfail ka, na broken ka, na pain ka because nakasakit ka sa kasing-kasing ni Lord. Kani nga spirit mo ni siya. Are you following me? Dili na katong nasakit na ka na, sakpan na ka ba? Kamali na ka, siguro sometimes you are in pain, you are in hurt. Eh, nasakpan ka, you have failed someone, you have done something wrong to somebody. It could be that pain, but that's not the pain I'm trying to say tonight. This pain is something that hurts the heart of God. That kind of pain, na Lord, grabe Lord, di ko lang makabago doon, dili tama kung ginabuhat, di ko lang makabago sa ko, Lord, God, fix me. That's a contrite heart, mga anak. It's not self-hate, it's not self-despair. It's just allowing yourself, acknowledging the Lord that it is you, Lord, that can cleanse me. So, in short, mga anak, David is saying, Lord, you don't want an empty sacrifice. Lord, what you want is my heart. What you want, Lord, is my honesty. Lord, what you want, God, is my repentance. And the moment I give this to you, Lord, as broken as it is, you will receive it with an open arms. Hallelujah. As I surrender this to you, Lord, this brokenness, this broken spirit, Lord, as broken as it is, the Lord, in fact, not the moment you do that, the Lord will not disgust away. He will not get out from it. He will draw near in compassion. Why? Kana ang ganahan ni Lord. Broken spirit and contrite heart. Are you listening to me? Anong nakaingon ko na kay? Kabulo ba mong nag-aampo ko sa inyo ha? Karon sa akong season, Lord, I pray for brokenness, Lord, for this disciple. Lord, I want to pray, Lord, that this person will be broken for you. And then, kanang we pray for brokenness. Pastor, ganun pag-pray magkag-brokenness sa isa ka-disciple nga, all of his life na broken naman na. Oh, ang nus ko. Anong i-pray mo nimong brokenness na ninyo? Ako ba na, Pastor? Grabe, di ka po yung skin ako. So, pray po yung brokenness. Listen to me. I want to differentiate two things that I want you to establish in your mind. There is a complete difference of broken by life
and broken before God. I'm gonna say it. Please open your mind and heart. You can be in pain by what the world is trying to put you and try to insert in your heart. That's broken by life. Now, as long as buhi ka, masakitan ka. Kung wala ka nasakitan, di ka buhi. Okay, pasalamat ka, nasakitan ka. Ibig sabihin, you're alive. Hallelujah. Amen? So there are just any forms of pain. It could be how much big it is, how small it is, how wide it is, or whoever it came from. Tama ba? Diba? Ako lang ba nasakitan sa kinabuhi? Diba? Amen? Ano kung mo pastor para madali ka ba? Amen? So nasakitan kasi mong kinabuhi. In some point of it, nasakitan ka ba? Amen? So kanang sakit mga anak, it could be a broken by life itself or you have been broken by God. And that is why that makes us different with what it is to be broken and what it means to be bitter. Are you listening to me? Okay? So listen. Kung na-broken ka sa kinabuhi, that would result to bitterness. But if you are broken before God, that would result to beauty. That would result na something like nindot na mo gawas sa imong kinabuhi. Kibuak makas Ginoo. Wala lang ka nasakitan sa gibuhat sa tao, nasabtani mo nga kinahanglan ko mo pasaylo sa iya, kay mo man ang gibuhat ni Lord, gina-cleanse ko ni Lord, kay giuna man ko niya pagpasaylo po ko. Broken spirit and contrite heart. Are you listening to me? So, I want to establish that principle tonight. Kay grabe ka real sa ko mga anak. Kasi, kitang tanan mo agitani. And I want to establish that. Kay mo abot sa punto nga, basig ma-interchange ni mong duha ba, wala ka ba bitter na di ka? Wala ka ba kay basig, sa tanan nga makasakit sa imong kinabuhi, tungod kay na-immune na sa kasakit, niabot na sa punto na grabe na ang challenges sa imo, grabe na sa imong magipangbuhat, niabot na sa punto na nabitter ka. Dili bitter na, dili lang kakapasaylo ha, dagat kasi bitterness. The bitterness of life, the bitterness of ministry, the bitterness of your family, the bitterness of your studies, the bitterness of your salary. Dagan kay klaseng bitterness. Are you following me? So I want to establish that. How to, kasi there is something that is being, that's fighting all along. Bitterness versus brokenness. Bitterness versus brokenness. Kasi si David, mga anak, grabe kayang heart. Wala siya lang desire, Lord, the sacrifices of God are broken spirit. Munang iyahang kasing-kasing. Sa pag-ingon, kagania, a broken and a contrite heart, oh God, you will not despise. Sanawa, there's a promise. There's a beauty of promise. Na aday, dili daw i-despise ni Lord ang broken spirit o ang contrite heart. Kalami, dili niya pasagdan. That's the beauty of the promise of God. So I want you to establish this. Kaya dili ko gusto na ako mga disciple are mga bitter disciples. I want to raise up disciples that are broken before God. Not broken by life, but broken before God. Are you following? Are you here? So this is my heart today. Kailangan to ma-establish na. Ang nakalainan, listen. Ang nakalainan sa bitterness o ang brokenness sa imong paggunit. How you handle things. I-establish na ko na, ano na kayong kapastor? Ang nakalainan sa brokenness and bitterness ang akong paggunit, yes. Listen to me. If you hold on to pain, it will result to bitterness. But if you hand over the pain to God, it will result to brokenness. That's my first point. When bitterness is when pain controls you, but brokenness is when God controls you. Dili control nga mahimo kang robot, i-control ko ni Lord. Dili ka nakakontrol. Ubot pasabot. Imong ginahatag ang kasakit, ang tanang sakit, ang tanang kalisod, ang tanang na nag-destroy sa imo isa, ginahatag na ko sa imo, Lord. I want to be broken before you, God. And that's where brokenness starts. Pero pag lumulumo nimo lang imong kasakit, imong challenges, imong bitter, ang imong pain, mabitter yun ka. Mas-stuck yun ka. Are you listening to me? So ayaw sige gunit sa mga pain sa kinabuhi. Hallelujah. Amen. I'm challenging you because you will be in pain. Maybe after a week now. I don't know. And maybe some of us we are in pain. Dili man siguro wala nangaway sa imo pero sa imong sitwasyon that could be in pain. Amen. Una, our brothers and sisters, we don't want to laugh at them, but people will commit suicide. Why is that? We don't laugh at them.
We pity them. Why? Because mo lagi. They hold on to that. If you truly understand that God is big in suffering, you know how to hand it over to Him. O sige, kung sa Bible sa Hebrews, see to it that no bitter root grows up. O sige, mahitabo, to cause trouble and defile many. Agoy, daghan madamay. Ang bitterness, daghan madamay sa kinabuhi. Muna, careful ka sa imong gina-control. Careful ka sa imong ginahawakan ba? Kung sa imong ginahawakan, kung sa imong ginalumluman diya sa imong kinabuhi, kamang ka Ginoo. He is sovereign and He is big. Una, we don't tell God how big is our problem. We tell the problem how big is our God. Do you understand what I'm trying to say? We don't tell God, Lord, Mumbai, Lord, oh. Mumbai. Pag ako sa Mumbai, Lord, oh, Mumbai. Ano dapat? Mumbai, Lord. Kasi wala kayo ibahin. Mumbai, Lord, oh, naningin. Do you understand? Kasi you don't tell. Kasi it's how the way you control it. It's how the way you see it and perceive it. Are you following me? Are you there? Amen. So, kung pag-ampo mga anak, napako another verse. Ipakita anak. These are the ones, na ipaburo si Lord. These are the ones I look on with favor. Those who are humble and contrite in spirit. Isaiah chapter 66, 2. Paboran din ni Lord ang mga humble o ang contrite in spirit. Kato mga spirit nga, kabalo mo kaning contrite spirit mga anak? Kani ang spirito nga, magpatudlo. Spirito na gusto magpaministeryo. Spirito nga understand niya nga dili gyud niya kayang kinabuhi. Kailangan niya si Lord. Muna ang gusto ni Lord na spirit. Muna ang gusto ni Lord na heart. Broken spirit and contrite heart. Are you following me? Nabatay nga na karon? O basig ang hambog man gud dili man gud na hambog kay tungod pakitang gilas ka. Dili ka nang hambog. Kung kang hambog simple lang. Dili ka gampo. Hambog ka. Because you acknowledge. Anong gampo ta? Kasi we need the Lord. We need Him to intervene in our lives. Sama ko, ako ba mong inampuan? Diba? Kanang ampo nga, dili ilang magpasalamat sa pagkaon, Lord, salamat sa pagkaon. Kanang ampo nga, Lord, kanang lagi kay morning prayer nga, before ka mo atog simbahan, mo atog og eskwelahan, mo atog trabahoan, Lord, kailangan ta kasi mong kinabuhi, Lord. God, please guide me, Lord. Please give me I want the guide of your hands upon me. Kailangan ka nang mapag-ampo. Kanang ganing, you long for His guidance. Di ba nag-share ko last week sa inyo, ha? Wala ko ilang ikabuangan, guidance of God. Kung ako itudlo sa inyo, ha, ang pinakadapat buang mo is the guidance of God. Amen? Ayaw kabuta sa kwarta, ayaw kabuta sa opportunity, kay gikan as Ginoo. Do you understand that? Money, opportunity, all the resources are from God. So you go after God's guidance over your life, and I'll tell you, say, Lord, you cannot put God in the four corners of your mind, because if you can put God in the four corners of your mind, then He's not worth worshiping. He's not God at all. Are you following me? That is why, ibang mag-isip si Lord. Iba ang ways niya, kapatid. Akala mo, ang ways mo, ganun lang. Isang upuan lang, tapos na. Iba si Lord eh. Isang one way lang, tapos na dapat. Hindi, iba si Lord. Marami pa, may pasigsa-sigsag pa si Lord. Punta ka pa dito, ganito, pag-aralan mo pa, punta ka dito, before mo makukuha, iba si Lord. Bakit? May tinuturo si Lord. Hallelujah. Amen. Kaya, I don't believe in instant money. I believe in instant noodles. But I don't believe in instant money. Paghihirapan mo yan, kapatid. Kaya nga, maraming na-scam, di ba? Isang investment mo, times 3, times 4, times 5. Tapos nawala. Di pasirado ni Digong. Di ba? Wala. Kasi nga, kapatid, may tinuturo si Lord. Pera lang ba ang mag-o-open ng door at mag-guide sa'yo at magsasabing successful ka, nandyan si Lord? Pera lang ba ang makaka-identify? Hindi, kapatid. Ang blessing, hindi puro pera. Ang blessing, health mo. Ang blessing, relationship, family mo. Blessing yan.
Sometimes kasi sa normal na lang na buhay, hindi mo na na-appreciate. Gusto mo pera, dato mo sa lipi, kwarta, da pera, ting, bro, nagdalar ng imong mata. Ana, kamay lang kag, anaan lang kag, opportunity. Dito na ka. Wala na. Lisod na kaayo. Amen. So, dili broken ang imong spirit. Wala kay contrite na heart. Kanina spirit mo ang ginaginadil ni Lord sa kuwana. Kung sa ka broken ka sa kuwana. Broken pa ba ka sa kuwana? Hallelujah. Amen. Contrite pa ba? Kung sa ba imong kasing-kasing? Buak ba na sa kuha? Ako ba imong gitinguhan? Kaya, kung kana ka, it means to say, you simply acknowledge that God can do greater things. He's the only one who can do it for you. He's the only one who can do it for you. Are you following me? So, paboran ka ni Lord. Paboran ka ni Lord. Duol siya, be broken sa iya. Amen. Mga disciples, are you following me? So, diha tapos sulod. Hawa? Ha? Dapat silod mo, control yung mga anak. Walay lain. Kung imuhang i-lock out si Lord, bitterness ang resulta. Pero kung pasudnon doon mo si Lord, ibig sabihin, broken you kasi ya. So na si Lord. E pag magpasulod mo, pag si Lord ganun mo sulod sa imong kinabuhi, ayaw, bias mo kay, diri lang ka Lord, musulod sa ako ang finances. Lord, diri lang ka, ayaw lang sulod sa ako ang relationship. Kami lang diri Lord. Kuyawa. Di ba? Maban sa to, ayaw lang sa finances, Lord. Ako alam ni Lord. Ay, nakuha, Lord. Dato na bitaw ka, Lord. Ako, hindi na pwede. Hallelujah. Mamo na nga itong kasing-kasing. Di ba? Anong kalumang take sa kupiring pamanta? Anong maghatag mata kupiring sa simbahan? Mamo na, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung asa daw yung bahan, di na dito yung kasing-kasing. Biblical man na. Tawag ko ng tawag. Kung unsa imong ginagasto, dito man yung kasing-kasing. O nana si Lord, kung saan ko pagkuha sa kasing-kasing ng bata? Kwarta niya. Kaya kung asa imong kwarta na, yung kasing-kasing. Ay kung katika. Amen. Muna, targito ni Lord imong pangwarta. Sige daw, sa ba ni siya? Asa yun kasing-kasing niyo. Nabigid skuha. Mauna, 10% na ganin mong i-offers Ginoo. O ba na naman, yaw-yaw pa, imong pagkakulto. Kultuhan ninyo, brad, So, kulto mo, kung kwarta, hindi mo naintindihan. Hindi mo naintindihan. Sabi ng Lord sa Mark, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your spirit, with everything that you have naka. Love it with all. Sometimes, sa mga ganahan ni hatag ng tanan sa Ginoo. Kaya waadyo ka ka-experience sa tanan-tanan ni Lord, di mo? I question it to you. Kasi ingali ko ka-bold mag-preach sa inyo. Kasi wala ko i-reserve. Kabalo akong ma-disciple. When I serve the Lord with all of my heart, with all of my passion, with all of my excellence. I give it all. Ingali ko mag-serve sa Ginoo. Kaya nasabtan ako, gihatag niyang tanan sa kuha. Nasabtan ako iyang pagpakamatay sa cross was His all. That's the one and only Son. Gets ni mo na? Wala ko lain, anak. Ning gawas siyang pagkaginoo siyang trono, ning adturas kalibutan, magpakamatay para nimo, bagaan mo na But He did it anyway. And that's why I am broken for it. My heart is contrite for it. At wala ko'y laing ginabuhat, magtrabaho ko, magkuha kong client, all for the kingdom of God. Igugmaon ako kung disciple, all for the kingdom of God. Magugmaon, mag-win souls and make disciple ko, all for the kingdom of God. Mo trabaho man ko, mo disiplina man kong disciple, mag-alaga ko sa akong anak, ako igugmaon akong asawa, I'm doing this all for the kingdom of God. Because my heart is broken. I have a contrite heart and a broken spirit. Amen. Muna ako kasing-kasing karon sa tanan. Ingana, bata karon. Hallelujah. Amen. Number 2, blaming and confessing. The two comparison of bitterness and brokenness is blaming and confessing. Tanawan Nganong sometimes, lisod kay ta ma-broken o dali ta ma-bitter. Tungod daghan, the word is replaying. Okay. I hope you will follow me. Kanagaling ma-replay sa imong mind ang imong karaang kinabuhi, mo replay sa imong vision ang gihimo niya nimo. Nagets nimo? Ay mga mo replay ba?
Sige na sa salida. Foreshadowing. Foreshadowing na sa English na kuha na mo, in sa literature. Kanang mo backtrack kadali, di ba? Kanang sa mga salida, kanang mo backtrack kadali. Relapse o relapse sa mga gipangkuanan, di ba? Relapse sa tao. Pero na another term for movie. Flashback yun. Love that. Thank you for helping me. Flashback. Oh, may mga flashback ba? Mo flashback kung kalit sa imo mo na. Magbalik-balik sa imong mind. Ang gibuhat niya. Ang imong sitwasyon sa una. Unang di ka kahuan na nga. Ana nga, bitterness sa imong heart. Di yung kung lakot. Di ko kato sa una. Di ako pala. Wala di problema anak. Pero ang brokenness magod na anak is kailangan nimo iingon ha. Kana ganing naanay mga nitubo sa imong hadiha. And you are just willing to surrender it to the Lord. Dugay-dugay na gyud akong pagkainganin ako, Lord. Mabag ko pa ako, Lord. Lord, I just want to come to you and I just want to say, Lord, dugay-dugay na ba ako? Akong babalot sa yawa, Lord. Dugay na, Lord. Confessing. Lord, kanang sakadarit mo ko, Lord. Nakoy ko ng kwan, Lord. Di ka naman, nakoy, dagan ko giapilan ng mga GC ron, Lord. Isuda mo hawa, Lord. Kanagay, gabi na ang growth sa inside anak nimo. Nakatatak na part na sa imo ba, and you are willing to open it up to the Lord. You're willing to, Lord, that's brokenness. Amen. Hallelujah. Kana anak, tanawan ninyo ang si Judas ug si Pedro, disciple ni Jesus. Sila duwa gi-fail si Jesus. Si Pedro gilimot si Jesus. Si Judas gipaligya si Jesus. Pero sa ilang difference. Si Judas nagpakamatay. Si Pedro ning dungos kinuno confess mo pero ako, and he was restored. Ay, wala mo kasabutan na. The two difference between Judas and Peter. And we don't want to be like Judas. Sila duwa wala man. Paano sila nag-fail kay Jesus? Na sila gibuhat nga di mao ka Jesus. Pero si Pedro ning duol samot. Ning confess sa Ginoo, Lord. Ano ko mamatay, Lord? Kay limon na ko nga dita kay lagi na po kailan mamatay. Hindi ko gusto malaksan sa krus, Lord. So iloko, and that time he was restored. Because he confessed and he drew near to the Lord. It's brokenness, baby. You were broken. Hallelujah. Amen. Ayaw pagdigdi, ayaw pag-adto dito gawas, di ba? Di ba? Samot ang problema, samot ang duos, Ginoo. Amen. Samot ang mga tentasyon, dili ka magpalayo. Samot ang duos, Ginoo. Amen. Di ba? Nagkagrabe naman mo, nagkalayo, manong ka. Ayaw. Ha? Nagkabisi naman ka, nagkalayo naman ka. Hallelujah. Are you following? Amen. Sometimes, dili mawala ang kabisi. Kay, mabisi yun ka. Sabi na pag-excellent ka, pag hawod ka, pag ingani ka, dagan na ka ginabuhat. Pero na, kabalo ba mo? Gusto na ko i-example akong life kay munang yun kamot. Kaya gusto ko ipakita sa inyo nga masing busy ko na kaya I'm really doing all out for the Lord. I don't want to tell you my schedule, pero I am busy. Kalo ka sa busy sa ko, dili ang ako ang lawas. Kalo ka busy sa ko kung utot. Kalo ka siguro na sa inyo. And lahat makumuguna na dalaan po. Lahat ko mag-una-una kanang dala gani kanang ganing kahulhul sa Ginoo, Lord, in taon sa tarpulano, Lord, kaluoy, in taon to Lord, tabang, in taon to Lord, Jesus, tingnan, salamat Ginoo. Anak kong kabisi na. Oh. Pumunta na ninyo akong sawa. Busy ko, anak. Pero aside, anak, I am thriving in my own personal life. I am making an example that even though I serve the Lord, I am excellent in my finances. I am excellent in other aspects of my life. But I still do all my best for Jesus. Are you following me? Huh? Because that makes me always the stage. Kanang kasing-kasing na broken gid ko ba? Ginoo ba? Amen. Dili ko mawala sa punto ba nga kanang ganing daghan nakahawod na ko sa tanan na malimtan ako ang pinaka mahawod sa main thing. Kanang ganing pinaka-main thing sa kinabuhi. Ayaw nakalimta nga dapat diha tahawod. Amen. Amen. Ayun ang pagdago-tago ang Christian ka. Pakita ang Christian ka. Believer of Jesus ka. Amen.
Ay, kalog mo nung praise God, bye, hallelujah, ka, anak. Akit. Pero pag yawa ka, yawa. Ano, kuhan, dali lang kayo sa tuwa, no? Diba? Shit! Di ta mauwaw. No? Yawa ka na, di ba, no? Di ta mahadlok. Pero pag may ngana, ganyan. Di ba? Di ba? Ay, ginawa ko. Broken lagi. Una, always na ko lagi na sa mga disciple, ba 144 ka mga primary ka. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Oh, makita gina ko yung pagkristyano. Kinsa yung mga kauban. Kinsa, baka atulak ko sa yung pamilya. Ah, nako. Atulak ko diha. Mo tanala ko sa mga, kamusta ni si Kuan, ma'am, si, di ba? Ay, mugoy kayo. Ay, ko, di ba? Natugi siya sa Facebook, magrabe. Pag si Pastor Mingon, anita, yes, Pastor, pero si mama yun, ani na, unya na ma. Ay, patay. Hindi pwede yan. Amen. Pag musugo si Pastor, ato dito, sige, yes, Pastor, yes, pero si mama musugo sa balay, unya na ma. Unya na ma, okay. Hindi pwede yun, kapatid. Amen. Broken spirit, contrite heart. Hindi mo pinipili. All out para kay Lord. Amen. Kaya nga, yan ang result ng bitterness. Nag-build ka ng wall. Kasi kapag broken ka, nag-build ka ng altar. That's my third point. Altar ang binibuild mo, hindi wall. Are you following me? Ha? The more you are broken, mas nasi-stir up ang altar mo kay Lord. Ibig sabihin, the word is vulnerable ka kay Lord. Sabot ka ng vulnerable ka kay Lord. Kung na may pinakas... Diba? Ano sa ka nakahilak diha sa Ginoo? Amen? Kagani, nag-worship ka. Unsa to pag tinuod sa imo ha? Or nangita ka kinsayabag siya la diri. Delikado na. Off si pastor dito. Diba? Ang talang ito. Lain man. Listen, the word of God says, worship God in spirit and in truth. Murag init lang kaayo ang hindi ko ka-worship. Wow! Amen. Init pa ba? Maduwa na itong aircon? Grabe. Ha? Grabe. Nanug na ko lagi si Zero? Grabe. Pili hangad lang daw. Di ba? Then, saan na trying to say? Kasi paminaw mo ha, unsa makaka-vulnerable sa Ginoo? Kaya dili ta gusto wall, gusto na to altar. Gusto na to nga, vulnerable kay ka ba? Dili ka, paminaw mo sa kuha. Ang imong pagiging vulnerability, ipakita sa Ginoo. Ayaw sa ubang butang. Kaya pag sa ubang butang na, sa ubang tao na, i-take advantage ka. Si Lord, lahi ba mo take advantage? Pure. Consecrated. Grabe ang intention. Grabe ka consecrated o ka pure. Pag si Lord, makitaan ka niya na vulnerable. Di ba? Are you listening? Ipakita na sa uban. Shot sa tabay. Anaon ka dito? Hindi pag uman, mauna niya akong style Pagkaugma, hangover pa ka. Do you understand what I'm trying to say? So, mag-ampo ko sa inyo mga anak, atong tarungon ang atong vulnerability. Ipakita ko sa Ginoo. Amen. So, the more ka nag-serve kay Lord, dapat vulnerable ka sa Ginoo. Amen. Pastor, question. Nabay hawod sa pag-serve kay Lord? Walay hawod sa pag-serve kay Lord. Walay hawod. Are you listening? Unsa man pahawday ang pag-serve? Dili. I was so open with you last week that it's all about you showing up. That's the only thing. Ang gusto lang ni Lord is magpakita ka. Pag makitaan ka niya, gamiton ka niya in a greater measure. Maulang gina siya. Regardless kung dato ka, nakikwarta wala, gamiton ka sa Ginoo. Karon na panguntanan ako, mga igsoon. Kamusta na ang imong pag-build sa imong altar? Naa pa ba na karon? Altar pa ba na karon? Amen? Ha? Kasi kung altar na anak, ay nako, dili na ka pugson. Dili na ka i-chat, i-text sa imong leader. Always na ikaw na maingon, di ba? Ako prayer, mabot sa puto nga, dili na ka magpasundo sa imong leader. Dili na anak ka. Sa church na anak ka mo, simba na ka. Amen? Ano siya nga, wala man to siya diri.
Dapat nato siya diri. Sige lang mo to siya pasundo. Sige lang. Makadugog na to siya. Diba? Kaya we are all work in progress, man. Amen? Anak man na siya. Pero kung ikaw nga, you are already a disciple, na si Jesus dira, wala na, hindi na ka magpupugos. Diba? Ang tao biyang in love, dili na kailang pugson. Tao in love. Na, dili ko, amot lang. Kung na in love na mo, pero kung na in love na yun ko. Hindi na ko kailangan, wala na. Halata ang tao in love. May bulaklak. May chocolates. Nakapablush on. In love, si ma'am. Namumula-mula. Di ba? Ang bukang bibig siya. In love eh. Amen. Di ba? Halata mo pag in love kay Lord. Halata ka pati. Hindi mo na fake. Pag in love ka kang Jesus, halata. Bukang bibig mo siya. Wala na. Galit na sila sa akin. Di ba? Imbis problema si Jesus. Imbis mga challenges, complaint, blaming, hindi na si Jesus. Amen? Di ba? Ayusin natin yan, kapatid. Amen? Pag narinig mo ang pangalan niya, yung nag-hurt sa'yo, wala na. Mag-smile ka na lang. God bless you, brother. God bless you, sister. Siya mo dito nagkuhan ko. Sudan yung motel. Uy. Wala pa yun. Hindi po si Jesus. Hindi pa nakaruted. Wala pang altang. Amen. Hindi pa build ang altang. Amen? Ang pinaka-worst, katong mga nag-ilong-ilong. Katong mga nag-isolate. Listen to me. The devil don't need to destroy you. He just need to disconnect you. The moment he disconnect you, he can easily get in and fill in and become a stronghold in your life. And we don't want that to happen. Kaya nga na, all the more na sinistrengthen po natin ang bawat isa. Sinistrengthen natin ang each other. Hindi ho yan trip. Hindi ho yan programa ng church. Sabi ng Bible in Ecclesiastes, 2 are better than 1. Because if one man will fall, the other man can help him rise up. Acts. O sige yung sa Acts. They gather in the temple courts every day. Every day, ganit sa Bible. They break breads. And they gather in the temple courts every day. What's Acts? Diba? Satan lang gani ka, di ba? Di na ka, mura na kang mawingig, di ba? Ayo. Kabalo mo man wala may laing kalipay ni Mami Che ninyo. Kitang tanan mas strengthen sa matagusa. Kamo mas strengthen mo sa iyong mga leaders. Kamo, kung namoy karon pas strengthen ang matagusa. The more mo increase ang imong pagtuo. The more mo increase ang imong leverage ang imong kaugalingon. Una tanawa tong mga present always, awa tong naa connected, di ba? Wala. Di ba? Bagyuha, mukatawara na. Amen? Awa, bata pa lang kayo, pag musuri, murag si kinsa. Puno mag-alam sa Ginoo. Walay laing paninintid. Kaon, puro polong sa Ginoo. Polong sa Ginoo. Ay, kwarta, pero gabi, murag si kinsa mo doriya. Wa pa rin kwarta. Puro puno sa polong sa Ginoo. Diba? Ang opportunity, ang udaga na. Yun ako gati. Give that person 1 to 2 years. That person will be blessed. Ang 10 years sa kalibutan, 1 year lang sa Ginoo. That's the favor of God. Ano pa sila? Life is not fair. Exactly. Because we have the favor of God. Hallelujah. Amen. Life is never fair. Life is never fair. Ilan yung unfair ko na kinabuhi. Ayun ang pag-gusto pagiging fair. Ay nagiging pabor. Lalo ko'y pabor si Lord. Paboran niya ang mga anak niya. Hallelujah. Pumunta ng anak bakas Ginoo. O ba sila anak-anak lang, adopted ka. Hallelujah. Amen. Ay na mag-anak-anak. Papakita mo na sa birth certificate, I am a child of God. Today, Lord, I am a child of God. Anak. Dilikid, anak-anak. Diba? Diba? Hello, Dad. Dad ang tawag, pero maulaw. Kano sa kanaulaw sa mong sariling papa?
Di ba? Baga magiging nawon sa papa. Maging vulnerable. Walay laki nakakita sa hugaw, papa, pamilya nimo. Ito ra ka makauli. Di ba? Di mo sila perfect. Kung pamilya man nimo, papa man nimo. Di ka mauwaw. Amen. Doon dito. Sumbong dito. Hilak dito. Ikaw, hilak. That's why we call him Abba Father. Amen. Daddy God. Our Father who art in heaven, hallowed. Gusto mo na, because He's our Father. Hallelujah. Amen. So that's my prayer. Pakusli ang altar. Pakusli dito, i-build to. Isolate na naman noong ka. Hindi naman ka magpakita. Diba? Mo lagi na. Mo na. Maklaro ni mo na. Amen. Maklaro ni. Halata lagi ang naay altar. Halata ang inlap. Halata ang yun na. Broken din ang kadadlaw na. Na ingon kita ka na. Nili mo na subuon. Sayo pa na sa pastor. Mabot. Lugayan ni mo, pastor. Naanak ko din. Nilihig na ko. Arrange na ko. Bless ko sa mga disciple. Di ka na subuon. Magtabang ba? Sus, nagukog. Yung mga disciple na ko. Grabe. Bago ginakalibutan ba? Diri pa lang ganimi. Namintura na. Diri pa lang niya. Di ba? Grabe. Nabalik ko bangko. Giubanan ko. Grabe. 20 ka buhok. Luwi ka kung sedan. Ana yung pagkakalito ko sedan. Sige, let's go. Tara. Grabe, lagi, may kamot. Gamay lang ni, pero wala ba Grabe ka, broken ng spirit. Grabe, alas 3 na naman sa kadlaw niya, pininturahay. Si mahuman pa malidan. Uso ba kay kanan? Grabe ni malidan. Awan niya dito, gapo-gapo na dito, ano, si gamay black, ano, balik ka to. Anapay black ko. Anapay black, gamay. Exulate mo kita sa kalibutan, sa Ginoo ko. Ha? Di hatag mag-inulot ng tanan-tanan, di ba? So, pero tagaan mo si Lord o kakarampok. Tagaan mo lang si Lord, hindi naman silbis ko. This is the culture of Jesus. I'm gonna preach this because this is the life that Jesus wants to live. Amen. So, yan ang prayer ko. Kaya nasang tamang pamilya ka. Hindi kami perfect, pero ano pa sila, nasaad ka, pero nasaad ka sa tamang lugar. Amen? Oo. Kung masaad na naman ka sa tamang lugar na. Ano yung leader? Dili mo man, mas hawot mo ka mo English, ano yung leader? Pamina wala. Ha? Naku, Diyos ko. Kumato ka sa langit, kita kag yawa dito nga, mabisaya lang, lisod mo English. Kailangan mo bisaya lang yawa. Hawa, yawa. Diba? Ha? What? What's that? English day na yawa. Diba? Naguro, yabi nung kunan ko sa imong language. Di mahadlok yun. No, to ka ng yawan, hadlok sa imong kwan, hadlok sa imong singhang. Jesus name. Alam ka ng yawa. Uy, kaila ko ka Jesus. Susi mo, wag ko kaila. Ano ko Pedro? Uy, isa ka. Kay Jesus, kaila ko, pero sa imo, kaila. Ay. Nanaw ka sa yawa. Jesus name. Sorry na. Jesus name. Wala nagpalayo na pa, hula-hula yung ulag ko. Jesus name. Alam ko dito, isog kain na. Amen. Hallelujah. Ha? Tingnan ka mo na ang yawa, kabulo mo ba sa Bible? Ang yawa, musulod sa simbahan. Si tanong, kinsa ang iyaha? Kapag natulog, iyaha to. Muna si ang yawa. Musulod mo ba sa Bible ang yawa? Mukot ng scripture. Yawa. Mas hawad pa sa imuha. Pero ang kalainan lang niya sa tuwag siya hawad sumutwis sa pulong sa Ginoo. Ikaw, ayaw na pagsundog niya. Facebook ka. Sunda ang pulong sa Ginoo. May yung silod sa imo kapag gipasakiton ka, pagpasaylo. Amen. Hindi naman nalimod. Pray ka, brokenness iya ha. Hindi broken naman na. Lahi ang brokenness sa bitterness. All his life, kung hindi ka makapasaylo, ka nag-replace mo, may nagibuhat niya. In the very first place, gawag naman ni Lord. Ikaw, God, suma. Ikaw man ang pinakaunang grabing gibuhat sa imong kinabuhi. Huwag mo gi-honor si Lord. Pero gipasahilo ka niya, nagpakamatay pag siya sa imo. Hindi ka kapasahilo sa uban. See? Bitterness. Not brokenness. Amen? This, I'll end in the conclusion. Hosea chapter 6, verse 1 to 2. Come, let us return to the Lord. He has torn us to pieces. Lahi si Lord Hawa, He has torn us to pieces, but He will heal us. He has injured us, but He will bind up our wounds. Tawa si Lord lahi siya. So mukalo na. I-torn ko ni mo Lord into pieces, pwede ka po mag-heal sa kwa Lord.
I-enjoy po ko ni mo, Lord. Pray ko na po mabayin sa akong mga wounds, Lord. Kapower, Lord. Ano man na? Gusto mo ni Lord ka ng mura na may gidula-dulaan ko ni mo, Lord. Na, morning, this is brokenness is all about. This is what to have a contrite heart is all about. Kasi nga ay ginatudlo si Lord sa matagusan sa atua. Si Lord, dili siya gusto nga diretso lang kamo dawat, nga pagdawat mo, katulang. Una, atong concern, atong heart, it's not on the doing, it's the becoming. Una nga atong heart. After nimo mag-go ang torn into pieces, after nimo mag-go ang injured, kinsa ka karon? Amen. Gusto naman kag-healing, bind up of our wounds. Wagit tani, pagyong gusto na pagyong sa takanak, kaya na ako ginatudlo sa imo. Pagyong sa kanak sa injured, kaya na ako ginatudlo sa imo. Sige lang, nak, sige lang, press on lang, nak. Sige, nak, be patient lang, nak. Sige, lisod pa na, anak. Anak, galing ko sa inyo, ha. As long as buhi ka, ang kinabuhi, wala nagasayo, nagapalisod. Nagapalig-on lang ka. Nagahawod lang ka sa kinabuhi. Pero habang ang kinabuhi, nagalisod ni. 20 karon, pag 21, napay mas lisod, anak. 22, ay, samot, lisod. Abot. Habang nagakuan ka, nagalisod, wala nagasayon. Gahawod lang lagi ka. Gapaisog lang lagi ka. Nagabit na ngay. Ana ang atong ginag-go after. Broken spirit. Contrite heart. Hallelujah. Is that helping you? Today? Amen? Young people, professionals, every one of us in this place, let's do this. Let's be broken every day unto the Lord. Lord, buak ka kulor di, usa man kulor, ang naani man kulor na pabuak sa Ginoo, ay pabuak sa kinabuhi. Si Lord ang mubuak nimo. Ano, di ba? There will be no breakthrough if there's no breaking. The breaking comes first. And right after the breakthrough will come. Gusto kag breakthrough? Buakon gyud ka sa Ginoo. Hallelujah. Does this help you, mga anak? Amen. So today, just like David, Lord, you don't want empty sacrifices. Lord, what you want? Just my heart. Just my repentance. Just my honesty. Na Lord, I admit. Dugay naman ko ng alagad, Lord. But I will not stop admitting that it is only you who will fix me and make me whole consistently. Amen. Amen. Adyo, pagwak ka sa Ginoo. Amen. Can I invite the band? Let's worship that again. Have the highest praise, I reach Rosario of faith. No? And while they are preparing, I challenge you today. Kabalo mo mga anak na dili pwedeng perminti na lang ang imong kinabuhi. Magsentro sa imong kaugalingon. Si Lord, gusto niya mo appeal sa imong kinabuhi. Muna, ana dito sa last verse, let us return to the Lord. Amen? Balik ka sa Ginoo. Amen? Si Lord naman ito gikinahanglan. And if we have Him, then I'll tell you. Not yet perfect ang life. But everything is gonna be worth it.